Cukup 差不 seperti 多就 itu. 行了。 Apakah ada 我脸 sesuatu 上 di 有什 wajah 么？ saya? Sudah 化 dandan. 妆了？ Tidak 没有， ada. Cukup putih. Terima kasih. 谢谢。 Kamu 你 juga 好。 sangat. Kapan 今 kamu 天 ada 什么时候 waktu 有 hari 空？ ini? Oh, sekarang adalah 现 hari 在 ketiga 结 setelah 婚 menikah. 第 Ini 3 adalah hari untuk 是该 kembali ke 回 rumah. 门的事情。 Kembali ke 有 rumah 家吗？ Wen. Tidak perlu. 不用， Keluarga Wen 人 tidak 家 memiliki 没有聚 kebiasaan 餐 makan 的习 bersama. 惯， Kakak saya 我 juga 哥也 tidak 没 pulang. 回来， Pergi justru 去了 mengganggu 反而 orang 打 lain. 扰人家。 Lalu bagaimana 人 dengan 家 keluarga Yan? Saya ada sidang 我 pengadilan 上 pagi 午有 ini. 个题， Saya baru 下午 bebas 才 pada 回。 sore hari. Baik, 好， kalau begitu, 那就吃 mari 晚 makan 饭。 malam. Aku akan 5点 menjemputmu 钟我 jam 来 5. 接你。 Tidak 不用， perlu. 你 Perusahaanmu 公司 dekat 离那 sana. 边近， Tidak 没 perlu 必要 memutar 绕 untuk 路来 menjemputku. 接我。 Kita 我们 atur 约 waktu 时 untuk 间一 datang 起到就 bersama 行。 saja. Baik. 好， Nyonya, suami 今 sebenarnya 天本 pagi 来 ini 早上 ingin 要去给 mengantarkan 您 cincin 做婚 pernikahan 戒 kepada 的， Anda. Tapi 但是忘 lupa. 了。 Saya 我 juga 差点 hampir 也忘 lupa. 了。 Suami 先 khawatir 生 berat 怕 berlian 钻 terlalu 石克 besar. 数太大， Nyonya, 夫 saat 人 Anda 您 bekerja, 工作的 tidak 时 nyaman 候不 untuk 方便 dipakai. 带， Suami, 先生 jadi dia 就 memilih 先 yang 选 beratnya 了 kecil 小 terlebih 克 dahulu. 数的， Nanti 等到 saat 结婚的时 pernikahan, 候会 akan 重新再 memilih 选 yang 新 baru 的。 lagi. Berlian ungu alami fancy intense. Sekitar 1 karat harganya sudah 8 digit. Ini benar-benar 这 dipilih 真 oleh 是你 bosmu. 家老板亲 Memilih 戚。 secara langsung. Model 戒 cincin 指 ini 款式 cukup 挺好 bagus. 的，我 Saya 挺 cukup 喜欢。 menyukainya. Ada 有 waktu. 时间 Silakan 请我 minta 地址里喝 asistenmu 咖 untuk 啡。 membawakanmu kopi. Terima 谢谢 kasih, 太太。 Nyonya. Hari 今 ini 天 saya 做你 membuat 最喜 makanan 欢吃 favoritmu. 的。 Sangat 真 bagus. 好，咱们 Seluruh 今 keluarga 天 kita 又 berkumpul 在 lagi. 一起了。 Dijamin kamu suka. Kiki 继续来 sudah 啊！ datang. Sang Chen 当 pergi 成 ke 去我 kamar 身间 kecil. 了，你请 Silakan 坐。 duduk dulu. Adalah 谢 Kiki, 谢。 apa 你 yang 想 ingin 喝 kamu 点什 minum? 么？牛奶 Susu 还是 atau 果汁？ jus? Satu 一杯 gelas 温 air 水 hangat 就 sudah 好。 cukup. Yan Zhao, 不 tidak 知 tahu 道你们 kalian 下午 datang 来。 sore. Datang 上 pagi 午来 atau 下午 sore 来 sama 都一 saja. 样。 Saat awal 当 mengenal 夫人 keluarga, 亲的时 sudah 候说 disepakati 好了 kedua 俩家 keluarga 正常 saling 来往， berhubungan. Hati saya 我 tidak 心没 sekecil 那么 itu. 窄。 Memang 本来都 begitu. 是， Kakak 我 saya 只是一 dibesarkan 手带 olehmu. 大， Apakah 我的 hanya 爹 karena 不 dia 是你 bukan anak 亲生 kandungmu? 的， Sekarang 现在 bertemu 连 denganmu 见你都 harus 要逼 menghindar 人 dari orang 吗？ lain? Nakal 臭小 sekali. 子， Kamu 你给我 pergi 滚 kembali 回 ke 楼上 atas. 去！ Apa yang kamu lakukan? Saya 我 belum 给你算 menyelesaikan 账！ urusan denganmu. Hari ini 今天是 adalah 你 hari 亲 putri 生女儿 kandungmu 回门的 kembali 日 ke 子， rumah. 你 Apakah 确 kamu 定要 yakin 我 ingin saya 滚？ pergi? Kamu, 谢 Kiki, 谢。你 jangan 别听 dengarkan 阿树 omongan 胡 Asu. 说，你 Kamu 可是 adalah 他 kakak 亲姐 perempuannya. 姐，他 Dia 只 hanya 是和 tumbuh 昭 bersama 昭 Zhao 从 Zhao 小 sejak 长 kecil. 大， Hubungan 情 mereka 深 sangat 厚， dekat. 亦师有 Sementara ini 师。 agak. Ibu, 啊！ jangan 别解释， menjelaskan lagi. Saya 告 beritahu 诉你， kamu. Dalam 我 hidup ini 这 saya 辈 hanya 子 punya 只有一 2 个 orang 姐 kakak 姐， perempuan. Kamu akan 永 selalu 远是 menjadi 外 orang 人。 luar. Asu. Apa 你不 kamu 冷 tidak 吗？ kedinginan? Masih 啊， baik. 入 Musim 秋 gugur sudah 了， tiba. 怎么 Kenapa 穿这 berpakaian 么 begitu 少？ sedikit? 我 Saya 家阿姨 minta 给你 bibi 拿件外 mengambilkanmu 套。 jaket. 不 Tidak 用， perlu. 我 Saya 不 tidak 怕 takut 冷， dingin. Tidak 不 takut 怕冷 dingin 也要 tetap 多 harus 穿点 berpakaian 啊。 lebih. 女 Gadis 孩 tidak 子 boleh 不能手 kedinginan. 冻。了 Kakak 解。 Liu, 不 tidak 用， perlu. Kakak Wensi, 你的戒 cincinmu 指真好 benar-benar 看， bagus. 是 Itu 商 adalah 大 kakak 哥 Sang. 他 Apakah 亲 dia 自为你 membelinya 选的 untukmu 吗？ secara pribadi? 是 Iya, 他 dia 亲自 membelinya 为我 untukmu 选的。 secara pribadi. Wensi 文熙 sering 经常 harus 要去 pergi 法 ke 院， pengadilan. Tidak 不 cocok 适合 untuk 打扮 berdandan 的太 terlalu 招摇。 mencolok. 商 Meskipun 大哥 kakak 虽 Sang 然 sudah 年 ikut, 轻， dia 但一 selalu 向听话。 perhatian. 如 Kakak 此 Wensi 你 benar-benar 真有 beruntung. 福气， Kamu 你 juga 也 cukup 挺有福 beruntung. 气的， Menikah 嫁给 dengan 了 orang 自 yang 己想 ingin 嫁 kamu 的人。 nikahi. 我 Impianku 上大 saat 学时的 kuliah 梦想 adalah 就是 menikah 嫁给 dengan 金 kakak 牌哥 Jing 哥， Huai. 没 Tidak 想 menyangka, 到有一 suatu 天可 hari 以 bisa 梦想 mewujudkan 成真， impian. Bagus 挺好 sekali. 的。 Kalian 你今 hari 天 ini, 怎么 bagaimana 会来 bisa 演讲？ datang ke keluarga Yan? Yan 人 Zhao 昭说 berkata, dia 开 merindukan 嗓 orang 了吗？ tuanya. Tidak 不合适， cocok. Lain 下 kali 次还是 sebaiknya 错开。 dijadwalkan terpisah. Suami 姐夫， kakak, dia baru 他 saja 自己都 mengatakannya 说了， sendiri. 我 Kakakku 得现 sekarang 在来 sudah 了， datang. Apakah 你 kita 能 harus 让他 membiarkannya 走？ pergi? Kamu 您 adalah 是 seorang 长辈， penatua. Beberapa 有些 kata, 话 saya 我说 sebenarnya 本来 tidak 是不 seharusnya 太合 mengatakan 适， ini. 但 Tapi 是文 Wensi 熙是 adalah 我妻子， istriku. Saya 我 tidak 不 bisa 能 hanya diam, 眼睁睁看着 melihatnya 受苦。 menderita. 岳 Ayah 父 mertua 岳 dan 母
ibu 和文 mertua 家 dan keluarga Wen 已经 sudah 商量 dibicarakan 好， dengan baik. 即使 Meskipun 孩子 anaknya 换了， kembali, 也 harus 要 tetap 正常。 bergerak normal. Namun 但是 antara 亲 anak 生 kandung 女 dan 儿 anak 和养 angkat 女之间 harus 的 ada 分 batasan 寸， yang jelas. Itu 还 tetap 是 harus dijaga dengan baik. 这 Masalah 件 ini 事 memang 确 kami 实是 kurang 我们考虑不 mempertimbangkan. 周到。 Maaf, saya tidak 我没 memikirkan 想那么 terlalu 多。 banyak. Usia 你 kamu 年纪 juga 也不 sudah 小 tidak muda 了， lagi. 以 Kedepannya 后多 harus 想 lebih 点。 memikirkan. Kenapa 不 Lu 行不 Jinghuai 行，不 tidak 说话。 bicara dengan 商 keluarga 量 Wen? 下， Kedepannya, 以后两 kedua 家 keluarga 少 harus 来 mengurangi 往， interaksi. 少 Kurangi 来 interaksi. 往， Apakah 别说 kamu 别 rela? 了。
Cepat atau lambat kita harus membuat pilihan. Jika tidak, kedua anak, semua akan terluka. Urusan, Wensi pernah sakit saat kecil. Tubuhnya tidak bisa merasakan dingin. Setiap kali musim berganti dan suhu menurun, dia selalu sakit parah. Harap perhatikan. Terima kasih. Jangan tersinggung. Kalimat ini tidak diucapkan sebagai tunangan, tapi mewakili sahabat baik saya, Wenzo. Tidak akan. Wensi dibesarkan oleh Wenzo sendiri. Sejak kecil dia menganggapnya seperti nyawa yang sangat berharga bersama. Kepiting, Wen-el, perutmu tidak enak, tidak boleh makan kepiting. Saya pergi dulu. Tidak ada orang lain di rumah. Hanya saya, ayahmu, dan Yansu. Baik. Yanzhao tiba-tiba pulang. Saya tidak tahu sebelumnya. Saya sedang bersiap untuk mengirim pesan padamu. Ada apa? Yanzhao, dia dan Jinghuai ada sedikit masalah. Maaf, kakak Wensi. Kenapa kamu pulang? Saya yang meminta Kiki pulang. Saya ada urusan untuk dibicarakan dengannya. Maaf, kakak Wensi. Saya tidak terlalu baik hari ini. Tidak berpikir terlalu banyak. Sebelum pulang, saya lupa memberitahu ibu. Bisa dimengerti. Kamu juga tahu tentang aku dan Lu Jinghuai. Terjadilah konflik. Aku sudah mendengar beberapa. Perlu saya menghindar? Tidak usah. Kiki, kamu susah payah kembali sekali ini. Setidaknya makan malam dulu sebelum pergi. Tidak usah. Nanti saja kalau ada waktu. Hari ini kepitingnya sangat segar. Itu dikirim oleh teman ayahmu. Setidaknya coba sedikit. Saya sudah mengemas 1 kotak. Nanti kamu bawa pulang. Saya punya masalah lambung. Tidak bisa makan kepiting. Jelas tidak bisa makan kepiting, tapi tetap saja datang ke keluarga Yan. Tapi saya sekali lagi mengabaikannya. Bersiap, urusanmu penting. Bisnis orang lain, mungkin lebih penting. Ibu, rumah saya sendiri. Saya merasa teraniaya. Apa tidak bisa kembali? Saya sudah tahu. Kalian masih menyalahkan saya. Kalian menyalahkan saya karena merebut pernikahan Wensi. Tapi saya ingin memperjuangkan kebahagiaan saya sendiri. Ingin menikah dengan orang yang saya suka. Ada apa? Iya, kakak perempuan saya ingin menikah dengan orang yang dia suka. Ada kesalahan apa? Dia ingin menikah. Lu Jinghuai ingin menikahi. Tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi Lu Jinghuai, setelah menikahi kakakku, bagaimana? Dia tidak memperlakukan kakakku dengan baik. Bahkan dia masih peduli pada wanita lain. Kiki bukan wanita lain. Dia adalah kakak perempuanmu. Ibu, tamparan ini. Kamu ingin memukulku, kan? Tapi aku bukan anak kandungmu. Kamu tidak bisa memukul. Jadi, itu sebabnya kamu memukul wajah asu. Yanzhao, kamu sudah 27 tahun. Bukan 17 tahun. Harus lebih dewasa dalam bertindak. Kakak. Berhenti. Ada apa? Tanyakan pada ibu saja. Nyonya, kenapa kamu pulang begitu larut? Sudah makan? Aku ingin makan semangkuk mie sup. Jangan terlalu pedas. Baik, saya akan melakukannya segera. Ibu Kiki ingin terlebih dahulu mengucapkan permintaan maaf. 2 kali telah membuatmu menderita. Ibu ingin memahami masa lalumu, kebiasaanmu. Hanya saja tidak berani mengganggumu. Takut kamu menganggapku ikut campur. Aku dan ayahmu sudah memutuskan. Jika tidak perlu, kedua keluarga sebaiknya tidak saling berhubungan. Semoga kamu bisa memberi kesempatan kepada papa dan mama untuk memperbaiki hubunganmu dengan baik. Silakan kamu pergi. Tempat ini tidak memerlukanmu. Nyonya. Silakan kamu pergi dulu. Rumah pernikahan ini sangat bagus. Penjualnya sangat tulus. Sudah makan? Tidak perlu. Saya sudah makan. Saya dengar ibu bertuamu selalu memuji kamu di luar. Mengatakan bahwa kamu sangat berbakat dan memiliki kepribadian yang baik. Kemarin masih di acara lelang. Memberikanmu 1 set perhiasan.
Di lingkaran 这 kota 京城 Beijing 圈子 ini, 里， siapa 谁 yang 不 tidak 知 tahu 道商 Sancang 缇 itu 优秀？ hebat? Kamu 你 tidak 不 hanya 仅有个 memiliki ibu 好 mertua 婆 yang 婆， baik, 还 tapi 有个 juga 好老 suami 公， yang baik. Bisa 能 menikah 嫁 dengan 给商 Sanchan, 臣， bertemu 碰 dengan 上 Nyonya Sang, 商太 ibu 太那 mertua 样 yang 的 baik 好 seperti 婆 itu. 婆， Itu 还 semua 是多 berkat 亏 Zhao 了昭 Zhao. 昭。 Apa 你到 sebenarnya 底 yang 想 ingin 说 kamu 什么？ katakan? 文 Wenxi, 熙， kamu 你去 sudah 见了 bertemu 昭 Zhao 昭， Zhao? Apa 你 kamu 是不 sudah 是 lupa 忘了你 apa 答 yang 应 kamu 过我什 janjikan 么？ padaku? 宁 Ibu 女 Ning, 士，注 perhatikan 意言辞。 kata-katamu. Saya hanya 我只 kebetulan 是 bertemu 回 saat 严 kembali ke 家的 keluarga 时 Yan. 候 Secara 偶然 kebetulan bertemu 碰见 dengannya. 他。你 Kenapa 为什 kamu 么要 harus 吃我 ingkar 饭了 janji? 啊？ Masih 还 harus 要去 bertemu 和他拼， dengannya. 让他受 Membiarkannya 委屈。 menderita. Yan Zhao 田昭和你 mengadukanmu. 告状了， Masih 还 perlu 需要 Yan 昭 Zhao 昭告状 mengadukan. Kemarin 昨天 sore 下 dia 午 pulang 他 sambil 哭着回 menangis. 家， Saya 我 tidak perlu 问都 bertanya. 不用问 Sudah 就 tahu 知道 itu 和 ada 你有 hubungannya 关系。 denganmu. Bukankah 你 kamu 不 sudah 是 berjanji 答 padaku 应过我不 tidak 再 akan 和他 bertemu 碰面 dengannya 吗？ lagi? Jika 既 tidak 然 bisa 做不到， melakukannya, kenapa 当 kamu 初为 setuju 什么 pada 要答应？ awalnya? Keluarga yang 田家 menelpon, 打电话 meminta 让 saya 我 kembali 回 sejenak. 去的， Saya tidak tahu 我 Yan 不 Zhao 知道 juga 严 ada di 昭也 sana. 在。